Знархан бастактавай зархор сефир информацион равагдабун студии Габарат Ирина. Райдан олцбуртай равагды сайрагдар тематыл. Хисан закону проектами вендинетта бахассын. Цифарсыта маркастыста хитсава дуангта абун рабатты. Туризм, саудаҷират, қавун хазарат, экономикун форума авадзаны қыттагы раварах кәнзан набаста экономикун фадатта. На адам хуздар традиции тайсаиу, зау поселочи вагдырцет ирум баганафыцына фестиваль конкурс. Чысылыма аставкак амалюагады райраст, анамын қаук пенсион страхкан нады фадылзакумма фиппайнак табахасын, ахвыз қуак бинунтан сатсалун ахвыз баканын уагавертама андар актуалун фарсы тамыркасызды хисаудуангта абун рабатты. Хаят сырайстана исен гурттыр. Хисаудуангта растолбонама той дуамин дуан фанза моза чысылыма аставкак амалюагады райрасты фадыл проект. Ясы хасканын нисанан атсаз хисаудра хисан канзан артанас миллион сумай чысыл фылдар. ومالدايما قوتايت سرمت كنت بانسان كنت تافتم برنامج مقاس فوزن سرج تفتی یک تفاعل در کنن اما گازنامه فل در قانون تفیدنن. Ожидаемый результат принятия и реализации программы – это обеспечение стабильной занятости, расширение части предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест и увеличение, естественно, налоговых поступлений в государственный бюджет республики. Хисаудуангта марастолбанама той бинюн тема сардогун техми профилактика федерального проекта. Разработан в целях создания правового механизма реализации предпринимаемых государством мер в области профилактики семейно-бытового насилия. Актуальность принятия специализированного закона обусловлена тем, что семейно-бытовое насилие является серьезной проблемой современного общества, затрагивающей все слои населения. На сегодняшний день семейно-бытовое насилие является одним из самых латентных видов преступлений, происходящих в частной сфере. В результате достоверной информация о масштабах не существует, а в силу отсутствия закона, определяющего данный вид преступлений, отсутствует возможность сбора информации. Ивензинетта хастарсы данаман как пенсион страх Канады Федерал Республика Хусар Юрестун Закум Мадар. Таких как Международный комитет Красного Креста, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Южная Осетия. Стоит отметить, что указанные организации не попадают под действие стандартных регистрационных процедур, установленных в Республике Южная Осетия. Хисаудуангта марастолбанама туяна манқалак пенсион страх Канады Федерал Закум Мабохаска Фиппайнекта Умагаска Хусар Юрестун Территориал Ахсан Адамун Харзаудан организации Такушитам Бардацисты Анаманқалак пенсиона Масад Салун страх Каннан. В настоящее время все граждане Республики Южная Осетия, которые работают на Международном комитете Красного Креста, не могут претендовать, к сожалению, ни на обязательное пенсионное страхование, ни на социальное страхование. Принятие данного законопроекта позволит им встать и на учет, соответственно, чтобы они были в будущем обеспечены и пенсиями, и, соответственно, соответствующими гарантиями. Закон фадатратсен барадун خنزینت تایورس کنن و این اختور ود خرزاودن ارگانیزاسی کوشت استراخ کنن اما خرزاودن ارخای چی کنه و کوشت سات سالون барадун قنات فیدار در کنن. Этой категории мы немного даже расширили эту категорию. Постепенно будем идти к тому, что в будущем уже оказывается абсолютно всем категориям. А пока предлагаем вариативно выделить пока отдельные категории и продолжить оказывать помощь им. А в будущем, если будет возможность, соответственно, подойдем уже к другим категориям. اسفیدارگون درس دوامین دون فنز موزه медицина نخواستن سنن انمان قاگم آخش خوست نوخختر. В проект перечня на 26 год включены препараты для таргетной терапии злокачественных новообразований, рекомендованные пациентам с онкологическими заболеваниями в клиниках Российской Федерации. Принятие данного проекта распоряжения потребует выделения дополнительных денежных средств из государственного бюджета республики. Хисаудуанг тарастолбанама توی خود کنن کمانقه و خمان بستک تما بینون تخیصا کاتگوری تن ساتسال نخواست کنن وارتا اما فتک فدل وگاورتر. Проект закона Республики Южная Осетия о погребении разработан в целях урегулирования вопросов погребения. На сегодняшний день в республике не отрегулированы указанные правоотношения. Проектом закона устанавливаются гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения.
Abomaya hisarmagond kordiyat megaske hisoadovánk tiakosztabinata esseri barkótoj, analizniat haqqanna de minisztere hadivek puhat alona. Kostezarina gazetata szermát médőiterinat információra vagdabon. Նբստե էկոնոմիկուն ֆադետերարախ կենն ախմույե սայրագնսան էկոնոմիկուն ֆորումն կեսը վախսրաստեջը վախսավձան ռեսպուբլիկայ ախմ կոդիլ խեսու էկոնոմիստ կբստը մարիա դերմա նմայ նպացախադը ֆորում ավadzնեն կայqավը ըմբալուն ֆազուատ սարազնդեր տիմադար տրքնձեն նավաց խսեք ծուցիտը վետիմա Na Respublikaya Xitsatakanı Fıtsakam Ekonomikum Forum Xusaririston investitsiyte garizonta avazımma. Forum vaxt savcan istasamay duvunam sentyabrma atsıtsavу Республика Экономику размацады ахщяк хай. Сегодня в Южной Осетии появляются предприятия, появляются рабочие места. И, конечно же, у нас есть что предложить инвесторам. Мы их в оргкомитете называем инвестиционные лоты. Мы готовим, уже подготовили, они есть, и мы будем рассказывать о тех возможностях, которые есть для инвестирования в Южную Осетию. Как вы знаете, у нас уникальный климат, то есть мы будем, как и про туристические возможности, сельское хозяйство, промышленность, производство. У нас есть уже и по производству воды договоренности, то есть, безусловно, мы во всеоружии встретим инвесторов и предложим им интересные и выгодные, я считаю, что для инвесторов инвестиционные проекты. Forumun sanu Respublika Ekonomikum Fadatte Fadel Erzurin amaqsanat irbayukanen. Ekonomist gabiste Mariya xastamgaska alı patsaxadan der axşya gubasten xorznom sarazının sanan fazvat sarazın. Конечно, идея прекрасная. Важна архитектура деловой вот этой активности или деловой программы. То есть насколько она будет насыщена, вот эта программа. Forum razmagundırtsavzıstı konkretun investitsiyon proyekta kod turizm avtasavda ciratun amaqavun xazaradun qabastadar. Organizator tasarmagund ustarstахын скульптурун амахалцадун программатам. Мы рассказываем не только про наш экономический потенциал, не только будем рассказывать про наши возможности для инвестирования, но мы хотим показать международному сообществу, что Южная Осетия – это край, это страна с богатой культурой, и ежедневно у нас запланировано большое количество культурных мероприятий. Organizator tafand kanens forum ervelazunz kanen. Vömeyvel daima forum benatun amalya kençten fadatratsan sa produksiyay kanenen ama atsa qutag nog berzuntar envezad mara kanenen ama ve kayzaqnay qav u anaman qavak. Xusari riston atsa axşyak sav riukota Respublika Rasiden ertefon zazısı xaste berak bummam. Sosyete Fatima bete talim ersoyte zarema informasyon ravaqt abun. Վեսյաթայի իստերսդստը ընամանխավեգ մազալտը, կոդարգումը խոթը Afrikaya գիեմնը կայ ապարախատ, ոյ կատայ զինացև զարնքոտա սարջտամ, խոնիզայ վրնչն ծավթը ռեգիստրացվե գոնդրսդստը զնավրը ռայոնը դար, էպիդեմիա ֆեստիվեգան բարնեի սամայ ռեալիզացիցա ոյ վդսղալ ըմա ախսերը պրադուկտը, ու ավարիմը բնատը բազունգը նավացխասեք չիրտ խոթրիգինը. ایول مایکارون خود آفریقا گیمنه آپاراخات کدارگوم اما وی فستیاگن آمرد ارتصاده فل در خویه. ایمن اتسمه ما آپاراخات ها وینسانن اوستیاتا ایسترسد انا من قوگ مازالتا. قو خزراد مینیسترات سورتا سانیتارون دیز باریرتا اما ترجتا نالا ورتا فدز غالب پرودوکتا ویکنن بار. امتگاگ کدارگوم منن مبون نو مزاخون شش جمردیوی. فلا ما وچستوک چیو من چی خودی ها ممردیس اخسای افت خویه. کمادات مجازات تکویت تو و من ما تنگ نفرس ما فلاودسته کویسای گورات خیشو خگاتی بروگیم جک خو استای نفرس ما فلاودسته رسپوبلیکای لابراتور خیستر اما یه فرسماشه آدم تلاو هودون خود آفریقا گیمنه وای تاختر آپاراخات ما بد رایس که مازالتم نکسکه آسکود بیره خوته کدارگو به ما آیر ورد برسایت سال در سره ارمسترو منم سخیتسوت دارتوی کندی جواب رایون خیستر تا در هفته تنگ نفرس ما فلاودسته رتوین شساودی ساکو خودون وای ورستم سال خلور کردم اما با پرکوتوی سا اسکتا سا وینکتا هاوش خلور کردم هاودون فرشه شفوسه شخوتا بزودی هاودون بزودسته هاودت فرشه
Zaura administrasyjk uxtarjagaderdige arastertsede better temay xoniz dortar mala paraxata uinisanen. حالا ما فقط استعمال در شمس بانگان و نیز داشت مال پرخات کنا ما سن اسکود استخوات هیول در سیرم مفلستوی اونجا که خواف کاستست اسکاخت بود سن اکسکاواترای وار اشتغال مثلا رام نکالتی مثلا بانگاتم هیول درام دلقی مولتای سارستم دیز باریر و ما خوز پرخکن چی بود در شم داشت مال پرخات کنا فستا خاتم خود آفریقا گیمنه کدار گم فزن سال در از رازما فلاد آفته بیره خود ناس کد خود آفریقا گیمنه فرنچن صوت رجیستراسی گوندر صد زناور رایون در چیت خطری گینا میدوی ترینا در سویت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون Компания вестиатаирвналта проблемы ахуса грабарек ама аюварсканымы. Мегафон Южная Осетия абонента арахтыхтысты республикан аттия выдунан фадат кайнавыт амбалу нагдавай бастина далаккаттай пайда канынын. Неридеген вавар код фаифта, ама проблема код юварс сабабы мацым дискутта навацхассак губусты агунда. Республика Юнаг мобилон оператор Мегафон Южная Осетия абонентам проблемавыт бынаттун региона абонентимасын басинат кайнавыт. Арахцаржыта республика наттама асав гаявайенс роуминга амасын баланс зензинател ахкат акционерон ахсанат устелеком абонентам базурн сакуфакават. Мегафон компании кутфекусын кутуюма гаска сайрак проблемаис зарунд хозы номер тайкай пайда канен свой мидак. Асы куттак арканы басинады кухцетам. Проблема связана с тем, что абонент, который выезжает за пределы республики, набирая номер абонента, иногда делает это неправильно, то есть он набирает в формате 8929 и далее номер, что является неправильным действием, потому что восьмерка – это устаревший международный формат, и для того, чтобы корректно набрать номер и дозвониться до нужного абонента, обязательно мы настойчиво просим обращать на этот момент внимание. Надо осуществлять правильный набор через префикс +7. والدربان سانگوند проблемای فضل با خاطن تفافل درست انسوی بون ترستجم ریسپوبلیکای سرجتا خوصاری رستونن اتما آرخ در سوان کرای دتویواد بیجان تزاری ناکدبان سانکود تاومگ از کلم بنک خوستار دفستی وگن کامپانی اوستی آتای ارونالتا проблемای آخوساک رابرک اما آیوارس کنن مم میگافون کد زغنس آفتمای آبانین تقوم سا تلفون بابرک کنوی کانتاکتا اماز بلورد کنوی اپت نومرت در پریفیکس +7 فست کاییس وی Часто бывает так, что мы автоматически набираем номер, не обращая внимания, как корректно он сохранен в наших контактах. Необходимо записать правильное обозначение номера в контактах, то есть через +7. Это гарантирует успешный дозвон до абонента, и набирая таким образом, у нас у абонента идет правильная маршрутизация через международные сети, что обеспечивает полную успешность дозвона до нужного абонента. بیجان تزاری نمابان سانکود تزارگا آسو خمتگو نافته خست کنگای آلکمندریا بونس و زن کمزور و سه آبانینت ما انا پرابلیماتای بازورن اما کم فند کوا و دریا بونزورن و زن کایمه فند و دونیما. Губуста агунда кутста аида информацион равахт абун. На адам хуздар традиции тайсаю багана фесна ритуал. Магаскат самедисон барагбун фестиваль конкурс басат терсет зау пасюлаче. Ам компетентун жюри вангта архкоттуй ирон багане awaltan ама равзарстуй хуздар багана аразаджем. Арым бирдавжитан ма фадатует ирон кабица харинактай ацахудын ама концертон программа ахцундина драйсандар. Фестиваль хадрайстан айсан куртар. ایران بگن فتسنخ سنادمون ناتسون کلتورون فستیوال کنکورس ایران بگن دوامین دون فنزم فلگت تزا پاسولچ واغدر صد افزارن کنکورس خزدر بگن فتسگراف زارن نسانن کنکورس خاد رایستو انقن ریسپوبلیکا بگن فشجتا امستر تمدی سفزارن کوتا بیرن متواجتا ودون اختون دینا دیستوی برگ بونه بگن ایران آدمن ارمس نوازینا گنو فلا اغداو در هابون ارم بردست بگن فتسن چیزون ودون سمه فبرگ و سیی والخزدر سفختای من آخام زودن سفختا وش زودن آگن شواینا جمیدگ نبرستا دونر نکولتا مالی در فختی آفتا فشه وی فستی را فرسوجن قوا خورس
اما انا وجاي سفر خمالك من بفتو خمالك من قوم بيدا فافشا انه وزو فاي بگانا شرفت هل نگانا قوتي بيدادم كشور ديوادي بگانا ورخت درسته ما شرف الوقت شرف ياخذ ينقيزان ما شرف نگانا ما استي دواسي تقدر انقيز دواسي تقفست انا وجاي فرسوجا ما دي نوزم بس Konkursu xadraystoy fintes adaymogai fildarودون konkursu ravertoy saxi kund begane ta juri beganien arx kodta sal der awal magaske ye ad ye taf amma ye khoz magaske der. Мы оценивали по разным критериям, у нас было 4 члена комиссии, каждый ставил на свой вкус, то есть на цвет, на горечь, на солодовый вкус, на хмельной аромат, ну и на пену, да, фынканы и виноканы. Festival basette kenetsegati restonu kulture zur Adam Osvaldestad Respublikon Khazar. Generalun sponsoru begane fitsen Khazar Bavari kampani te gord. Festival fitsa khatu agderset fintes az razma ama wadai festama yakhadi shitnemetsken filder. Этот фестиваль, он объединяет всех осетин, да, в чьих жилах течет осетинская кровь, он их объединяет везде. Вот сейчас у нас будет проходить финал 26 числа. К нам приедут участники из США, Ирландии, Бельгии, Италии, Греции, Турции, Франции. Это помимо юга и севера и районов нашей республики. Festivalul Samedison Berekbon Washington Sabon Sis Ermez Baganieren Qatil Razil Nafal ma Iron Gabisa Kharinakte Akhson Zinat Terraisen Funkter Tasadiste Alkhzon Kharinakte Amatsu Qattagarasta Berekbon Zerderab Muzika Kaftete Amazarjta Qosteste Alırdigi Ama Berekbon Lavertoy Weldoykhos اگر استمای مگراب بون غدن دریا بون نیسیز برگ بونون زرده راف فی خالن کرون بدن که زغنه قفه برگ استولاخی زود در جوری ونگتا ارتکاک بنات راتوی تخیموال رایون مینوار کوزات ریدن تکاک بنات باطاق سازناور رایون مینوار گوجسات آلونا اما خوصاری رستون خوز در بگنه فتساگلتان ماد ارتسد کوکویت لیلا وی دروز ناور رایونی فتساگ بنات رساشتا کوکویوا لیلا بگن فتسگن لوردرتد اونیکالون فاداد خوصاری رستون نومای ایرون بگن فتسن اخسانادمون فستیوال خادرایسن کنکورس فینال واقدرتسدن ارتکگم اکتیابرتسگاتی رستون کلتورون توریستون کمپلکس الپینا پارک دیریتوریل بیازرتستلا کدزی تازمت تا تزارین اینفورماسیون را وقتابون Nafi ama nafiga etjete az spektakle na wachtresteja organegudze staiva dorjete. Artisten repetitsita wachtsauns maiderge. Volle Verek rejisseuren gestem geskeneri degender bakundrse die gaukust. Geskenevs bavaranis irtse medisonama midischen spektakel asa kulturun saukais vzen na Respublika teatralun sardem. Artiste arhaydema araxsinada nevdisanud neisen kurter. Залу автит фаласцина царт сачинагал ахсиде. Амнертака вахтсауы премьера мацаттаганан ахшагытап. Нок спектакле генералун репетиции. Артиста кусынса алфизмалдылдар режиссерта хассы фастак ивендинетте. خیتکات کوستای نومل خوصاری رسون پاتساخادون درامون تیاتر تا سینما کشتن ستکن نوک سپیکتاکل و ایورد سو تیاترالون پوبلیکا راگای فستمه در سترارخ کیسفلد استادن کنه و ات کردیاچن دراماتور خوگات گیور فس پیسه مگسکم سینما کشتن افدس سودن کامیدی نافی اما نافیگه چجتم خوزدک هفته بیتز صلاحات با من فرما اما سفاونه Спектакль дзерцевен нелгойма джезердеме карга اما درامون استوریل وی بله لپوی رای گرد مفلا قسمت فندو مگسگه سیس تپارچ جفت یا قدت اما بینون تخسن آرخای فده انکارن تا اما راست آخاسته تا سارنل ساو فندل رازو وردای در تا
خمچزته ارمسه بکاستندر سرتفای Спектакль Севертоцегат Ерестойнаг режиссер Цегарат Руслан артиста репетицитам Равналтой Мейрасме. Ацер астеж Бакун дерцетстер кос код актер тиме авто декорацита амавала дораз бацетте канен фадл амама композитор тиме дер. Спектакль өзен айф цемедисон ама мидишчен. Театр шаргла гиман хаш куттам ама рсадыштам яхам кудыма. Ясы пьеса жаграв жарым. Ерна фандадиши варн ирон комедий. Националун комедий. Ма куды куттам автодар юрайштам иннама салдар кудыма гашка равжарштам ясы комедий. Насарды сахабар тафасау, сакуттак тафасау. Удун мах кутфанда авто куновейнс водыш тухшам. Ма пьеса танахур канысау. Ума рсади уйнер ма барагнау касырдам ржилзануи. Ер Островский автожахта я ю пьесай. Сарттам салха хожал. Юбонда валама иши иннабонда далама. ما يقدر يتخيل سبيسة وما دو كنت فند أفتكنوا خبر ود ماشتخش. Спектакль сейрагрул خسکن خساری رستون آدمون آرتیست وانیت اخسار ین خستم گسک سناری با کسکی باورستای پرسوناژ اما باصار خایزن سمی نافی بلیت اما زرده توخی ترادت تا سینما کشتم در رول راتوی من سیراگرول زرگه ما هنر کل با کنون زغن كتسلى بودرنالدن فلا وشرول درشي خاست كنا ما كابل فستو خاقاتي جوري كابل فستو يدر كتسلى بوناو ميام كركاستن ده با فرستو ميام منفس با خاستون ورودي به هيرن شرا شوجيني كدجيني اكتور تايول در كوسنج تنكورس سرستر سدنس گدسلی در خیستر در آستاو کارچی ودون در یول در کوسنج تنکوس ما سپیکتاکلای شراوی جنی هاوی من تاو جنی آرگنک زریجل و ما سماخ Спектакль Матсамадисон Вудзен Вамейдер ама артеназ феста синема ногай кайрахизен культура из гохт кусек театр артист Кацте Филипп در فستا خاتما سینه القاصد مین فارسده نوات ارتکا مازم بیر رستگراشدی تن بیر رستگراشدی سومنی خیا خوسکتایس بدون نجور زستم فلا اینرمنا که راخستن سینما وی فیزیکو نقدا راخستن نبی تا کدارتیست افتاد تئاتر سین از نیکاشتن یا چگانم برست کندو من ما تئاتر چیرای گرم تئاتر نیخی شورچیست نبود کنه ویکت فندموش و کدا فندموش و تروش سینا یمسه اخساب یفنت در گرستمی یفنت در داش اسپکتاکل بیلا شال دارت جورگو با فندیشه می سواروی ما آدم فینی کنم واج من زارون شورده درس دارت باز من نیستیم که سکن سقودی سشسترس Спектакль «Эцэг культурун цау республикай театралун цардым». Цемедисон сюжет ирт персонажта, ам артисты арахчын қаст, анаман гайдар фатсаузысты сценема касаджы зардамы. Спектакль премьера өдзен ақсырда сам сентябры. Бязар тестела кудзей тазам таттаты зарина информацион рауақ дабун. Ама ванкарун баттаны базунга кандыстам да сам сентябрин на басты бун хады бараккан антима. Znavr rayonu vëdzeni si Ivgasës vëldef qarmat bunaj nude sëkseve 15 gradusë. Ivgasës vëdzen Zaur rayonu dar vëldef qarmat bunaj duve nëkseve 15 gradusë. Axan bun għadu dzeni skuaj saj dar vëldef qarmat bunaj stes sëkseve 10 gradusë. Lenin gore rayonu dar Ivgasës vëldef qarmat bunaj duve sëkseve 10 gradusë. Ivgasës vëdzen Respublika Stolica Cxhin Balı dar vëldef qarmat bunaj duve sëkseve 10 gradusë. Ахамдыстына информацион службе басатта гондырмажыта албондарыны сарды вазат хорс хабарты фатмал нарадун фин балдна.